प्रांगण में आया है, मानो अपने जीवन काल में सत्य ही रास्ते में चलेगा, जब ही उसका जीवन सफल होगा। এই মেলার প্রাঙ্গণে এসেছেন, আপনারা যদি সৎ পথে থাকেন তাহলে অবশ্যই জীবনে সাফল্য পাবেন। क्योंकि आया ही इसीलिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें मानव जीवन भेजा है कुछ करने के लिए। क्योंकि हम इस संसार में कुछ करेंगे जब ही हम दिखेंगे, और जब कुछ करेंगे नहीं तो हम संसार में दिख नहीं पाएंगे। এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি তার নির্দিষ্ট একটা কারণ আছে। পরমাত্মা আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কিছু করার জন্য। যদি কিছু না করতে পারি তাহলে এদিক ওদিক ঘুরে মরতে হবে, তাই কিছু করতে হবে अगर আমাদের। कुछ दिखना है तो ये संसार में धर्म प्रांगण में तीरथ व्रत यज्ञ जब तप अनुष्ठान पूजा पाठ आदि चीजों को कर्म करेगा, जब ही मानो सुखी होगा। क्योंकि भगवान ने भेजा है हमें इस संसार में भजन करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए। क्योंकि পৃথিবীতে যদি কিছু দেখার স্থান থাকে তাহলে অবশ্যই তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে ভজন পূজন সাধন, এর মধ্য থেকেই আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারি। কারণ ঈশ্বরকে স্মরণ ছাড়া আমরা কি করে কাটাতে পারি? তাই আসুন আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি। ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ভজন করবার জন্য, সাধনা করবার জন্য। जब माँ के गर्भ में थे तो परमात्मा से भजन किया कि प्रभु इस संकट से मेरे को निकाल दे, मैं तुम्हारा निस दिन भजन करूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा। बल्कि यहाँ सांसारिक जीवन में मानव आकर भटक जाता है, और जब भटक गया तो नाना प्रकार के उलझनों में उलझा रहता है, ग्रह कालक नानक जंजाला। और ये परमात्मा ने हमें भेज दिया है तो संसार में नहीं ज्यादा भटकना है, हमें धर्म का रास्ता पकड़कर चलना है, तो हमारा जीवन सुखी होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। যখন আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন আমরা পরমাত্মাকে বলেছিলাম, হে পরমাত্মা, আমাদের এই অন্ধকার থেকে আপনি আমাদের মুক্তি দিন, তাহলে আমরা পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়ে আপনার সাধন ভজন করব। কিন্তু অদ্ভুত বিষয়, আমরা মুক্তি নেওয়ার পর, মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পর, তারপর কিন্তু এই পৃথিবীর লালসার মধ্যে জুড়ে রয়েছি। এই পৃথিবীর লালসার মধ্যে জুড়ে থাকার কারণেই আমরা সাধন ভজন করি না, কিন্তু সেই সাধন ভজনের মধ্য থেকেই সুখ লাভ হয়। हर हर महादेव।